Hello guys, pakita ko lang sa inyo kung paano mag build up ng sprocket ng bako pag nasa field ka. Remedyo lang to pero tumatagal ng 5 buwan. Yan ginagawa namin dito sa Palawan. Ayan, sprocket, build up. Ayan mga diskarte oh. Ayan, ayan ganyan. Ayan, pang mabilisan. Oh, wala na. Oh. Ayan oh. Yan oh. Oh. Dumudulas na lang, nare-discarrel. Kaya yan, tinitira namin. Yan, itong ginagamit namin, welding rod 6011, tapos hard piecing ko super seaton lang 7018. Matigas na rin yan. Okay na yan. Yan guys oh. Yan oh. Yan. Nakahang yan. Yan, yan mga tropa ko. Yan oh. Yan. Yan. Yan oh. Gamit namin. Yan, ginsit. Acetylen. Yan. Baka yung mga hindi pa nakakalam dyan, ganito lang gagawin nyo pag nasa field kayo para maiuwi nyo lang bako. At saka magagamit pa rin. Yan na. This world is our place. It's love I can't breathe apart. Gonna be enough to last. If tomorrow never comes, so tell that someone that you love. Just what you're thinking now. If tomorrow